सूरत नजम आयता 4 वमा यंतिकु अनिल हवा। अब मोहम्मद जी ख्वस्ता का दिले खो नाश्तगली मोहम्मद छिब बेजे छिज दबे विदर कवे अब नया ख्वस्ता का दिले विया ना खोचिया इन हुआ इल्ला वहयुन यूहा। अब वह्य का गोशेर हाथी वही किरन तश्ता को मोहम्मद बेजे पे खबर बदेश दबे विदर कवे वह्य का गोशेर हाथी वही किरन वह्य जो वह्य पे बनत तशती दिया इदी द قسم वह्य हना वह्या गोते खुंदन ब्रिया जब्राइल हाथी शेर खुंदिया खुदे जब्राइल बेचे जब्राइल जी हाथी पैगंबरत खोने अब याद बे कुराना पीरोस अब वह्या गोते खुंदन मतलून वह्या मतलू गोते खुंदन कुरान वह्या गो नाय खुंदन यानी दिस खुद ताला वह्य के शेर दिशने ले नब खुंदनी यानी जब्राइल शेर नाय ना खोने ताबे जसर قلبي يعني يتخوني ده خوني ده خو تعالى شبيخمري خلت شنات بيجي قابات خوني ده قد عيني واقع قد جبرائيل شير وري عيني راست حمو بيخمر شيولو بيخمر عليه الصلاة والسلام ده به الشيار بن بقاسي قرآن يجمله هاتي الشياندن وبقاسي قرآن يجي يجمله هاتي الشياندن يعني قرآن بتني مش بيخمر نهات بقاسي قرآن حديث قويدي خوي تعالى بيدانا قوتن آبت يسر قلبي وي يانجي دخوني دا جيرا قوتيا خوني بيخمر جي عيني وكا وحيا قو أشكرة جبرائيل تشتا جيرا بيني كسي قو بينا ولا أمي قرآن تاني عمل بكن أمش قرآن بيبا أم حديثا قبوناكن أو إنسان جري دركتنا ودبنا كافر او کسی قوله بيجي او دراستيا مسألة دا قرآن يجي رد كي انكارت كي لولا قرآن بخود دد بيجي ما جغيني قرآن ما تشنديجي ببيغمبر ما داي قوتن حديث شرح شيروبيا قرآنيا لولا بيخوت تعالى قرآن شكرش يانديا جو محمد عليه الصلاة والسلام او جو محمود كسي بيهتر جوي قرآن رب العالمين فهم دكي بيوي چلو جمال شيرو بكريت بيقوم ام قرآن بوي هواي فهم بكن بهواي قوي فهم كريه بمدايا فهم كرن بيقوم امشي قرآن بوي شكلي فهم بكن بهواي كي دنا منكان يشخور قرآن معنى لي بكن